ना gitu. Ayo YouTube channel ke arah subscribe kau. Subscribe kalau ada komen orang nih, komen orang yang tahu apa. Jadi aku mudah-mudahan video record kan yang di YouTube channel itu. Ada like करना, share करना, comment करना, subscribe करना tahu awal nih YouTube channel itu. Nah, और kita ini bawa